باهي بون في البارتي هذه دونك باش نحكيو على لوند ميكانيك بروغريسيف. ديجا الكور هذا راكم محطوط عندكم اون بي دي اف. دونك اوند بروغريسيف لو لون دون كورد الاستيك توندو. اش معناتها توندو؟ معناتها مجبوده دونك à l'aide d'une masse هيك لهنا. دونك تبدا توندو sous une certaine tension. Bon, لهنا ما ننساوش دونك المورسو دو كوتون دونك pour éviter la réflexion de l'onde. باهي تو باش نتلهاو بالليكواسيون اورير دو لا سورس اللي هي y s de t qui est égal à a sinus oméga t plus phi s. بون هذه منين جات هذه avec t supérieur ou égal à 0. بون منين جات ليكواسيون هذه؟ احنا ديجا قلنا دونك l'autre fois قلنا lorsque la source elle va entrer en vibration donc le mouvement son mouvement donc c'est un mouvement donc sinusoïdal suivant la verticale. دونك انا نجمو نحسبوها دونك كيما ليكواسيون تاع لوسيلاتور ميكانيك اللي ديجا حكينا عليه. دونك لوسيلاتور ميكانيك اللي فيه الرسور والسوليد، غير برك شنو لا ديفيرونس اللي هي في الكام تاع لوسيلاتور ميكانيك عندنا الاكس دو تي خاطر سي ان موفمون اللي قريناه احنا سي ان موفمون سويفون لاكس دي اكس تبنا اكس ماكس سينوس اوميغا تي بلس في اكس. Tant puisque c'est un mouvement source, un mouvement suivant l'axe des Y, donc on ne touche X, on touche Y, ou Y نتاع شكون؟ نتاع source. خاطر هنا من بعد باش نحكيو على un point M quelconque qui appartient à la corde. Donc là je dois désigner quel point donc il s'agit. Donc de T qui est égal هنا في نحطو Y S max كيما هذه نحطو A. L'amplitude des oscillations نسميوها A. Sinus والباقي donc tranche هذه كيف اوميغا تي بلس في source. لازم نحط فيه سورس على خاطر دونك شاك بوان دونك عنده الفاز انيسيال نتاعو. باهي دونك هذاك منين جات y s de t qui est égal à a sinus oméga t plus phi s avec t supérieur ou égal à 0. علاش t supérieur ou égal à 0 خاطر دونك لهنا le mouvement il va commencer donc à partir de 0. باهي لهنا on néglige l'amortissement. اش معناتها لهنا on néglige l'amortissement؟ خاطر لهنا كي باش تصير les oscillations نتاعنا donc ce sont des oscillations sinusoïdales de la corde. هي في الأصل خاطر سي في une corde infinie يعني. donc كان نمشيو donc sur une longueur très longue donc sur une distance très longue plutôt donc هنا باش يصير en fait يطيح l'amplitude des oscillations. mais هنا on va négliger خاطر هنا احنا مانيش باش ناخذوا donc le partie اللي ماشي في l'infini. donc هنا on va parler donc هنا de 5 6 lambda. donc على ذاك donc on va supposer que les amplitudes des oscillations donc sont négligeable. Plutôt l'amortissement donc il est négligeable. Ben, on va prendre un autre point M qui est différent de la source. On va un point M quelconque qui appartient à la corde. Donc le point M, le mouvement تاعو il est comment? Le mouvement تاعو كيف c'est un mouvement sinusoïdal حتى هو. Mais شنو la différence بين le point M هذا والsource? Donc la différence c'est le point M il va reproduire le même mouvement que la source. C'est un mouvement sinusoïdal mais après un certain retard. Donc بعد مدة وش معناتها il va reproduire معناتها le même mouvement؟ معناتها إذا كان السورس at égale à 0 تطلع لفوق خاطر هنا nous avons deux situations. ou bien at égale à 0 السورس نتاعي تعمل هكا تطلع لفوق تبدأ تعمل في الموفمون هذايا، ولا العكس تبدأ هابطة اللوطة at égale à 0 تعمل هكا. فوالا دونك احنا سوبوزون مثال اتي ايكال 0 طلعت لفوق السورس طلعت هكا. دونك هنا وقت اللي اللوند نتاعي توصل للبوان ام حتى البوان ام دونك il va monter vers le haut. هذاك اش معناتها دونك هنا le point M il va reproduire le même mouvement que la source S mais après un certain retard اللي احنا الروتار باش نسميه تيتا. دونك باهي كيف باش يكون اذا كان نحب نصور انا تو اذا كان السورس نتاعي مثال السورس نتاعي الموفمون نتاعها au cours du temps mouvement نتاعها دونك هذا y نتاع السورس نتاعي supposons دونك عامله هكا au cours du temps اللي هو هذايا كاسكو سا ريبريزونت احنا ديجا حكينا عليها دو فوا قلنا دونك سي لا سينيزويد دي طون لا سينيزويد دي طون. فوالا ولا دياغرام دو موفمون دو لا سورس دياغرام دو موفمون دو لا سورس. باهي اللي هي ليكواسيون ماتيماتيك نتاعها اللي هي هذه هي y s de t qui est égal à a sinus oméga t plus phi s. donc الفونكسيون الكورب هذه عندها ليكواسيون نتاعها هذه. كي ناخذ توا y donc m de t معناتها باش ناخذ هنا ان بوان m
quelconque qui appartient à la corde اللي هو هنا دونك هنا البوان هذايا دونك البوان هذاك كيفاش نكتبوا دونك ليكواسيون نتاعو باش نكتبوها دونك y m de t كيف دونك a سينوس اوميغا تي راك شفت الترونش هذه هي بيدها لكن شنو لا ديفيرونس في الفاز انيسيال لوس في ام دونك سي سا لا ديفيرونس باك كي نجي نصورها تو لهنا الوحده نتاعي بون بيان سور رانا هنا باش نحكيو عليها من بعد افيك بريسيزيون بيان سور هنا جوست باش نعطيكم فكره باك هنا كيف باش نعملوا هنا دونك هنا باش نقولوا y ام اذا كان نحب نصور الكورب نتاع الفونكسيون هذيا دونك اللي هي دونك الكورب دو موفمون دو بوان ام دونك y m de t ماهيش باش تبدا من هنا دونك احنا قلنا le point m il va reproduire le même mouvement que la source mais après un certain retard donc supposons donc الروتار نتاعي لهنا روتار اللي باش نسميه تيتا m دونك هنا وقت اللي سورس لهنا في الزون هذه قاعده توصيل هو هذا مازال donc il va commencer son mouvement tac après un certain retard mais il va reproduire le même mouvement que la source معناتها اذا كان at égale à 0 السورس طلعت لفوق حتى هذا تاك باش يطلع لفوق فوالا هذاك معناتها il va reproduire le même mouvement et ainsi de suite donc احنا تو نحبوا نطلعوا ليكواسيون هذه كيفاش نطلعوها à partir من y s de t donc نشوفوا كيفاش donc هنا on va utiliser c'est ce qu'on appelle le principe de propagation le principe de propagation déjà حكينا عليه donc في البارتي الاخرى نزيد نذكر به donc شو يقول le principe de propagation donc principe de propagation يقول y1 de t y donc ym de t égale ys t moins θ m ولا θ كان نحب نسميها هذه جوست θ خاطرنا في الوحده في الكور نتاعي حطيت θ نجم نسميها تو سامبلومون θ دونك y1 de t égale ys t moins θ هذه باش نخدم بها يقول قايل منين جات هذه سي تري سامبل دونك سيبوزون ناخذ الكورب هذه فوالا هاي الكورب هذه مثال سيبوزون مثال à un instant t معين مثال هذه الدياغرام دي موفمون الحمراء هذه الحمراء الكورب الحمراء هذه الدياغرام دي موفمون تاع البوان ان باهي سيبوزون انا هنا نحب في الانستون هذايا مثال في الانستون هذايا نحب نسميه الانستون تي 1 يقول قائل تيتا وين هنا الروتار دونك مو سي لاكس دي طون لاكس دي طون دونك هذوما سو سون دو دياغرام نتاع السورس الاس الكحله هذايا والاخرى دونك دياغرام نتاع البوان ام بون هنا انا سميت ا بوان ا دونك y اس و y ا نجم نسميه ا في ليكزامبل هذايا سميته البوان ا البوان ام دونك هذايا سي لو روتار تيتا ا معناتها وقتاش il va commencer donc à vibrer le point A ولا البوان 1 في الكور نتاعي دونك ليكزامبل هذا سميته A لهنا باهي دونك في الانستون تي 1 اللي هو سوبيريور ا تيتا A دونك هو الإيكغيك نتاعو إيكغيك معناتها نتاع البوان A في الانستون تي 1 دونك نكتبها لهنا إيكغيك دونك دو بوان A à l'instant t1 كي نقول الإيكغيك نتاع البوان A à l'instant t1 معناتها سون إيلونغاسيون نتاعو معناتها البوزيسيون نتاعو لاكس دي زيكغيك هنا تردوا بالكم راهو ثما فرق ما بين إيلونغاسيون دو بوان A والابسيس دو بوان A سي با لا ميم شوز هنا خاطر نحكي على إكس وعلى إيكغيك سي با لا ميم شوز نحكي على l'abscisse du point A sur la corde البوزيسيون نتاعو على الكورد داكور على الكورد نتاعو دونك اللي هو سي لاكس دي إكس سي دونك واش مصور لهنا دونك ونحكيو على البوزيسيون نتاعو l'élongation نتاعو على l'axe des Y voilà l'axe des Y هذه تسمى élongation مش كما في الكلام تاع les oscillateurs mécaniques l'élongation هي بيد l'abscisse donc c'est la même chose خاطر عندي donc un seul mouvement c'est pas deux mouvements مش كما هذايا donc هنا عندي un mouvement suivant l'axe des X c'est le mouvement de l'énergie ou le suivant l'axe des Y donc c'est le mouvement de la matière اللي هما les points باهي donc هاو ال Y à l'instant T1 كي نعملوا projection نتاعو لهنا هاو donc كي نعملوا projection نتاعو donc باش نلقى Y A à l'instant T1 اش نلاحظ لهنا Y A à l'instant T1 هو بيدو ال Y نتاع السورس مي هكا الانستون هو بيدو ال Y نتاع السورس ها نتاع السورس هكا الانستون كي نجي نشوف الانستون هذايا هكا الانستون دونك سي الانستون هذايا الكل هذا الكل الا هذايا هاكا هذايا من هنا حتى لهنا الا من هنا حتى لهنا اللي هو سا ريبريزونت
T1 moins θ A. Voilà. Donc, à la date, on a YA à l'instant T1, هو بيدو égal à Y source, donc à l'instant T1 moins θ A. معناتها في الكا جينيرال إذا كان حتى نحكي dans le cas général un point M quelconque, باش نقولوا YM de T, هو بيدو YS à l'instant T moins θ. Voilà, avec θ, donc le début du mouvement du point M. كما نجم ثم نجم نكتبها autrement الريلاسيون هذه. supposons مثال نحب نحكي على نبدا بالبوان هذا نسميه l'instant T2 مثال. نحب نقلب دونك هنا je vais choisir un instant T2 donc باش نقول y de la source à l'instant T2 مثال نجي لهنا نحب par exemple نسمي هذا l'instant T2 مثال l'instant T2 donc ال y نتاع السورس à l'instant T2 كيف نعمل له بروجيكسيون نتاعو donc هذا سي YS à l'instant T2 هو بيدو donc هي بيدها donc l'élongation هذيا نتاع البوان A du point A, donc je vais projeter donc sur le courbe الحمراء اللي هي نتاع البوان A, mais à quel instant باش يولي l'instant T2 donc هذا اللي هنا حتى لهنا هو l'instant T2 هاكا T2 هذايا plus θ A هذه donc je peux écrire زاد كيف donc je peux écrire في نقول ym de t égale نجم نقول ys de t qui est égal y bon هنا puisque سميته a هنا donc ys à l'instant t2 bien sûr donc هو بيدو ya à l'instant t2 plus θ donc هذوما les deux écritures donc sont équivalentes. Bon maintenant نشوفوا donc l'importance احنا l'exercice parfois يعطيك la loi horaire نتاع السورس يقول لك اعطيني déduire la loi horaire نتاع البوان A. je vais utiliser donc هذه الاولاني ym à partir donc نطلع ym à partir من ys. parfois تلقى dans un autre exercice c'est tout à fait le contraire. عندك donc هنا la loi horaire نتاع البوان A يقول لك اعطيني la loi horaire déduire la loi horaire نتاع السورس. في الوقت هذاك انا حاجتي بال ys نطلعها à partir من ya خاطر عندي donc ال ya donc je vais utiliser celle-là. voilà. Ben, هذوما الزوز donc هنا donc ce sont donc ça représente voilà ça concerne donc هنا le principe de propagation اللي هو يقولوا donc ايش يقول le principe de propagation يقول donc tout point M qui appartient à la corde donc reproduit le même mouvement que la source S après un certain retard θ. donc c'est ce qu'on appelle c'est la modulation autrement dit donc هنا du principe donc de propagation. bon هنا comment je vais l'exploiter ici في الكام تاعنا احنا في الكور هذايا في الكور دونك اللي عندنا. بون ديجا هيك موجوده لهنا لهنا جو سوبوز اللي انا عندي الاي اس موجوده معناتها اللي فورني هاي دونك لهنا الا معروفه والاوميغا معروفه وفي اس معروفه. كيفاش باش نطلع دونك الاي ام دو تي؟ سي تري سامبل. دونك لهنا باش ناخذ نقول جو في يوتيليزي دونك لو برانسيب دو بروباغاسيون نقول اي ام دو تي ايكال اس تي موان تيتا وهذه نعوضها في ليكواسيون تاع الاي اس دو تي هذه الكل شويه دونك تي بريم ان انستون تي بريم داكور دونك تولي لهنا اي ام دو تي اي اس دو تي بريم كي تيغال ا سينوس اوميغا تي بريم بلس في اس افيك تي بريم هي تي موان تيتا. هايك نعوضها لهنا هاكا باش نعوضها دونك لهنا اي جو ديفلوب نعمل ديفلوبمون تاعي واحده دونك لهنا نجي بيان سور دونك لهنا يفو سافوار فير الديمونستراسيون هذيا دونك تولي اوميغا تي lorsque je développe هنا هاكا اوميغا تي موان اوميغا تيتا بلس في اس. الاوميغا هي دو بي سور تي كما شفناها في لي اوسيلاتور دونك والتيتا هي اكس سور في. باهي تنجيو هذه جو في ليكسبليكي هذه تيتا ايكال اكس سور في اللي تري امبورطونت سيلا باهي بلس في اس. باهي دونك تولي لي هنا افيك نعرفوا لهنا الاوميغا تي موان 2 بي دونك هيك 2 بي هذيك. باهي الفي فوا تي شنو هي الفي فوا تي؟ شفناها دونك هنا في الكور اللي فات هاك تلقاوها في الوحده اللي فاتت الفيديو اللي فاتت. في فوا تي هي لامدا لا لونغور دون ما احنا قلنا في فوا تي هاك عوضنا لهنا دونك فوا اكس بلس في اس. باهي تيتا هذه اكس سور في مين جات؟ جو في ليكسبليكي. بون ناخذ طرح التيتا اللي هو الروتار خاطر حتى الديمونستراسيون هذه دونك يفو لا كومبروندر بيان سور هذيك دونك نجيبوها من لاسبي مش من الدياغرام من لاسبي نجيو نشوفوا لهنا وقت اللي لونط هاو دونك هنا ها دونك
هنا لاكس دي اكس، هنا لاكس دي زيكغيك. نقول لاسبي معناتها راه باش نصور لاكورد. دونك هذه مش لاكورد، راهو ردوا بالكم هذوما. دونك هذوما سا ريبريزونت لي دو كورب هذوما سا ريبريزونت دونك لي دياغرام دو موفمون دو بوان A et du point source. D'accord? اللي هما ça représente les historiques. L'historique نتاع chaque point. معناتها chaque instant le point وين موجود. Donc ردوا بالكم. Donc c'est pas l'aspect de la corde. L'aspect de la corde لازم نحط y en fonction de x. اللي احنا في الفيديو اللي بعد هذه باش نحكي عليها بالتفصيل زاد. هنا دونك في الفيديو هذه جست باش نحكي دونك هنا على الدياغرام دي موفمون. Donc y en fonction de x. مثال supposons الكورد نتاعي عامله هكا. مثال في instant. Donc supposons le point A هو موجود لهنا. supposons موجود غادي. أول حاجة لازمنا نعرفوها. أول حاجة لازم نعرف اللي هنا ديجا نوريها لكم في فيديو على الباج نتاعي. دونك هذايا كي ناخذوا هذايا ديجا قلنا نسميوه الفرون دوند. سي كوا الفرون دوند؟ دونك سي لو بوان لو بلوز افونسي دو لوند. دونك هنا sur une corde très longue il va garder toujours la même forme ما يتبدلش. داكور اللي احنا هنا في الكام تاعنا احنا دونك هنا سي اون كريت تتسمى كريت معناتها طلعه. داكور دونك ثم خاطر ثم الكريت وثم الكرو اللي هي تبدا الغارقه. وقتاش عندي كريت وقتاش عندي كرو؟ عندي كريت وقت اللي تبدا اتي ايكال 0 دونك الوحده نتاعي تبدا طالعه لفوق اتي ايكال 0 دونك سي ان موفمون اسوندون معناتها طالعه اتي ايكال 0 تبدا دونك طالعه لفوق الوحده نتاعي السورس نتاعي وقتها دونك ثم كرياسيون دون كريت. داكور وتقعد باقي كريت ماشي كان هابطه اللوطه تولي تولي الكورب نتاعي عامله هكا. داكور وتنوريها لكم دونك في فيديو كي تمشوا للباج نتاعي تشوفوها دونك لهنا وحدها. دونك لهنا هذا منين خرج من تي إيكال 0. حسبوها تقولش عليها كهرباء ماشي باش توصل للبوان A. احنا قلنا ديجا لهنا قلنا حكينا في الكا هذايا قلنا وقتاش توصل لوند للبوان A توصل في الانستون تيتا A. داكور في الروتار تيتا A. دونك تبدا ماشيه لوند تبدا ماشيه توصل للبوان A à l'instant تيتا A. الفيتيس نتاع لوند شنو هي؟ الفيتيس نتاع لوند اللي احنا سميناها سيليريتي ما نسميوهاش فيتيس راهو انتر بارونتيز دونك نسميوها لا سيليريتي. بارفوا نقول فيتيس ما هي سي لا سيليريتي خاطر احنا ديجا قلنا علاش نسميوها لا سيليريتي خاطر il s'agit de la propagation de l'énergie. والفيتيس وقت نحكيو على الفيتيس وقت اللي il s'agit de la propagation de la matière ولا le mouvement de la matière. Donc on la note par V ou C ou C tout simplement. Donc parfois تلقى dans des exercices يسميوها C. mais احنا généralement باش نسميوها V. La célérité هذه c'est une donc grandeur positive qui est constante ما تتبدلش. donc تقعد باقي اللوند نتاعنا تمشي avec une vitesse une célérité constante. واحنا ديجا قلنا elle dépend de quoi donc célérité هذه elle dépend de la nature de la corde والا la tension donc de la corde. tension donc إذا كان نبدل الماس هذه مثال نبدل نحط ماس واحدة أخرى أكبر ذاك الوقت هذاك التونسيون تولي أكبر وقت السيليريتي دونك تتبدل والا نبدل الكورد النوعية نتاع الكورد. داكور اش معناتها ما تبدلش؟ معناتها كان نبدل الفريكونس نتاع لي زوسيلاسيون دونك السيليريتي راهي ما تتبدلش ولا نبدل لا فورم نتاع لي زوسيلاسيون مش سينيزويدال معناتها ناخذ كيلكونك تقعد باقي دونك السيليريتي دونك اللي لا ميم. دونك بيان سور احنا في البروغرام تاعنا دونك هنا دونك اللهم اذا كما قال لكش هو on va changer donc la célérité mais généralement donc la célérité donc elle est constante. donc هنا باش تبدا ماشي حتى كي توصل للبوان A. bon à quel instant باش توصل للبوان A؟ باش توصل bien sûr à l'instant θ A. اعطيني تو الريلاسيون ما بين الثيتا A والفي هذه. شنو هي الريلاسيون هذه؟ خاطر ثم اوصل ثم θ A اللي هو الروتار ثم الفي اللي هي سيليريتي دو لوند وثم الاكس A. الاكس A اللي هي البوزيسيون هذه هي الاكس A. الاكس A من هنا حتى لهنا خاطر هذا سي لاكس دي اكس معناتها سي لا بوزيسيون دو بوان A سور لا كورد. ثم علاقه ما بيناتهم اللي هي عمليه سهله ياسر كما تعرفوها من البريمير اني سكوندير. دونك كيما تبدا كهرباء ماشيه من هنا ماشيه باش توصل للبوان A. دونك اعطيني الريلاسيون دونك ما بيناتهم الكل عباره باش تطلع انت ليكسبرسيون تاع فيتيس. الفيتيس هي ديستونس على طون. لا ديستونس باركوري شنو هي من هنا حتى لهنا هي اكس A وديستونس على طون دونك اكس A والمده اللي مشات من هنا حتى لهنا هي θ A x A sur θ A. voilà donc V égale x A sur θ A معناتها implique que θ A égale x A sur V. نعاود نرجع للوحده نتاعنا ديجا قلت لكم هاي دونك الثيتا هذايا
θ هاي θ هذيا عوضناها بالاكس sur v. D'accord. وهي ديجا هذه راهي سي اون ريلاسيون كي تري امبورطونت سيلا، خاطر تو ديجا لهنا عندي ولات عندي دونك دوز اكسبرسيون تاع السيليريتي، نعرفوها السيليريتي في هي لامدا سور تي اللي حكينا عليها دونك هنا في البارتي اللي فاتت، وهاي دوزيام تو لهنا زاد كيف نجم نكتبها سيليريتي ايكال اكس ا سور تيتا ا. ثم اون تروازيام ريلاسيون تنشوفوها زاد كيف وقت اللي نمشيو دونك لاسبي دو لاكور. باهي دونك هذوما سو سون دو ريلاسيون كي سون تري امبورطونت. بون نرجع ترى. باهي donc هذه l'équation donc du mouvement d'un point m quelconque هنا باش ناخذ un point m quelconque donc كي تبدا un point m donc نسمي x tout simplement. d'accord. bon شنو اللي لاحظوا لنا في l'équation هذه؟ اللي لاحظوا donc لنا فيها deux variables t و x. donc c'est une équation donc à deux variables. باهي t et x sont des variables. bon donc لهنا vous allez voir donc لهنا من l'équation هذه هي اللي باش تخليني نطلع مرة السينيزويد دي طون بها هي، مرة سينيزويد دي طون، مرة سينيزويد دي زيسباس. نذكركم بها سينيزويد دي طون اللي هو دياغرام دي موفمون، وسينيزويد دي زيسباس اللي هو قلنا سي لاسبي دو لا كورد. دونك هذه راهي سي اون ايكواسيون كي تري تري امبورطونت. باهي ترى الفي ا تو وين الفي ا نتاعي؟ ولا هنا الفي ان في الكا هذايا واش قلنا قبيليكا في الديبي قلنا الوحده نتاعنا كيفاش نكتبوها y ام de t. وقلنا نكتبوها y m de t qui est égal à a sinus oméga t plus phi m. هاي لا فاز انيسيال نتاعي، الفاز انيسيال نتاع البوان ام، ردوا بالكم داكور. دونك الفاز انيسيال نتاع البوان ام هانا طلعناها تو لهنا، هاي ديمونستراسيون نتاعها. كي نعمل ديمونستراسيون نتاعي هذايا هي الترونش هذيا الكل هاي بالموان بيان سور بالسيني موان هذايا. دونك الترونش هذيا الكل سا ريبريزونت في ام. داكور. بالطبيعه بار ايدونتيفيكاسيون هذه مع هذه، ما قلنا y ام دو تي ايكال هذيا، وقلنا تو في الديمونستراسيون تاعنا قلنا ال y ام دو تي y ام دو تي كي ايكال ا سينوس اوميغا تي موان 2 بي اكس سور لامدا بلس في اس. بار ايدونتيفيكاسيون بين هذه وهذه ترى مع هذوما الزوز شنو نلقاو؟ دونك ال ا هيك اوميغا تي شنو نلقاو؟ في ام هي بين هذه الكل، دونك هذه الكل سي في ام. Donc, l'expression de phi m, il faut la prendre par cœur, c'est très important. Donc, on a la phase initiale d'un point m, qui est moins 2 pi x sur lambda plus phi s. Voilà. D'ailleurs, il y a un déphasage mais bien le point m et le point donc, s. Donc, il y a donc phi m moins phi s ou phi s moins phi m. Tout dépend de ce qu'on veut. مثال كان نقول لك اعطيني مثال في اس موان في ام، في اس موان في ام تهز الفي ام لهنا وتجيب دونك الترونش هذيا من هنا، دونك تولي عندي في اس موان في ام كي تيكال 2 بي اكس سور لامدا. دونك هذا سي لو ديفازاج ما بين البوان اس والبوان ام. دونك جو بو لو ديتيرميني بار سيت اكسبرسيون لا. ثم دوطر ميثود باش نطلع ديفازاج ونحكيو عليهم لي زوطر ميثود اللي هي باش نعملوا نخدموا كيما في الكام تاع لي زوسيلاتور بالضبط. باهي donc voilà donc هذه l'équation تاعنا، هذه plutôt donc l'équation طلعنا l'équation طلعنا donc le déphasage donc entre un point M donc et la source S. كيما راهو نجم نطلع donc supposons je vais choisir par exemple deux points A et B، deux points A et B donc qui sont différents de la source. نحب نطلع déphasage ما بيناتهم مع هذه بالطبيعه كي باش نحكي على دو بوان ا اي بي، واحد عنده اكس ا لابسيس نتاعو على الكورد والاخر عنده دونك اكس بي. ترى نحب نطلع الديفازاج ما بيناتهم، شنو باش نكتب ابارتير من هذه نقول دونك علاش انا قلت لكم يفو لا بروندر بار كور سيلا دونك اللي تري امبورطون. دونك شنو باش نقول؟ باش نقول في اس، دونك باش نقول في اس موان في ا كي تيغال موان 2 بي اكس ا سور لامدا، نقول في اس موان في بي، موان في بي كي تيغال موان 2 بي اكس B sur lambda. D'accord. Donc, بعد نعمل هذه إلا هذه ولا هذه إلا هذه tout dépend donc. Supposons donc هنا باش نعمل هذه إلا هذه، هذه إلا هذه. شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني في B موان في A qui est égal 2 pi sur lambda. خاطر نلقاوها الزوز هنا 2 pi sur lambda en facteur نحطوها 2 pi sur lambda. Donc x et B هاكا باش تولي لي x et B موان x A. تلقى راهو دي زيكزارسيس من النوع هذايا، دونك يقول لك اعطيني يعطيك لي زابسيس نتاع لي دو بوان بعد يقول لك اعطيني ديفازاج ما بيناتهم. دونك جو في utiliser celle-là. Donc ça c'est une
méthode, bien sûr. Hein? D'accord? كما نجم إذا كان عندي les diagrammes du mouvement, donc je peux utiliser la méthode نتاع les oscillateurs اللي شفناها في الكا par exemple نتاع الفورسي delta phi égale à oméga fois delta t تونجيو هذيك. Donc voilà, donc هذه l'utilité donc اللي هنا نتاع le déphasage. Bon, je vais parler deuxièmement اللي هي هذه موجودة على الورقة نتاعكم. Donc diagramme du mouvement d'un point A de la corde ou sinusoïde des temps. Donc يجيوكم هنا dans un exercice يقول لك اعطيني diagramme du mouvement. Représenter le diagramme du mouvement. قبل ما يقول لك représenter مثال يقول لك اعطيني la loi horaire. La loi horaire donc du mouvement du point A. Donc نقول la loi horaire هما ce sont donc les équations horaires. Je vais utiliser هذه اللي عملناها تو. باش نعمل تو هنا سي تري سامبل. كي باش نحكي على بوان A تو البوان A ولا كونو. لهنا خاطر كي نحكي لهنا دونك نحكي في بوان M quelconque. Donc sur la corde. Tawa, ça y est, je vais désigner le point. Donc je vais fixer le point. Donc l'équation نتاعي باش تولي فيها variable برك اللي هو le temps. خاطر هذايا قلنا في الكا هذايا donc deux variables اللي هي t و x. طيب باش تولي donc ça y est, je fixe le point x. باش نسميه donc plutôt je vais fixer le point M, باش نسميه le point A. D'accord? Donc هنا xa avec l'abscisse نتاعو. L'abscisse donc هنا sur la corde. Donc on fixe un point A de la corde d'abscisse xa. Les équations horaires du mouvement, vous allez voir, donc on a deux équations, c'est pas une seule. Mais le cas d'un point A, donc il va présenter donc un retard dans son équation horaire. Donc un retard, donc mathématiquement, il y a une équation, ou il y a une équation autre. Donc nous aurons donc deux équations. Donc les deux équations qui traduisent donc le mouvement du point A donc sur la corde, qui traduisent le mouvement, l'historique autrement dit. Donc, شو هما les deux équations؟ ثم واحدة الأولانية هذه سهلة ما فيها حتى شيء الأولانية. Donc باش نقولوا donc lorsque t c'est inférieur strictement donc t c'est strictement donc inférieur à θ a هذايا في البارتي هذايا donc y du point A c'est 0 واضحة. donc لنا في البارتي هذايا c'est 0. منين تبدا السينيزويد تبدا ابارتير من θ a. من هنا تبدا السينيزويد نتاعنا تاك وتبدا. donc لهنا باش نحكي على deux intervalles de temps. Lorsque t c'est strictement inférieur à θa, c'est supérieur à 0, ou lorsque t c'est supérieur ou égal à θa. Donc, on a les deux équations internes. Voilà. Donc, on fixe un point A de la corde, les équations horaires du mouvement du point A, donc ya de t, donc que je vais utiliser l'équation t donc est égal à A sinus oméga t, tranché moins de pi xa sur lambda. Donc, là, x, xa, plus phi s. Si t هيك قلت لأن سي تي supérieur ou égal à θa وقلنا θa هي xa sur v. داكور اللي قلت لكم كيفاش نطلعوا هذه θa. دونك xa sur v معناتها لهنا وقتاش تبدا السينيزويد نتاعي ليكواسيون سينيزويدال هذه هيك سي اون ايكواسيون دونك سينيزويدال تبدا من هنا ابارتير من θa دونك وانت ماشي. داكور ابارتير من هنا دونك تبدا السينيزويد نتاعي دونك لوسك تي سي supérieur ou égal à θa وقبل le θa donc lorsque t c'est strictement inférieur à θa ou bien à t donc il est positif donc ya de t égale 0. Voilà. Donc l'équation horaire du mouvement d'un point donc A qui appartient à la corde. Donc maintenant on fait la représentation. Donc comment on va représenter donc les diagrammes du mouvement de la source. Bien sûr, il y en a pour représenter le diagramme, donc il y a l'exercice sciatique, donc condition bien sûr. Donc, il me dit qu'à l'instant T, donc la source, elle va commencer son mouvement vers le haut ou vers le bas. Donc, ça, c'est très important. خاطر هذيك باش نطلع بها الفي اس نتاعي. الفي اس هو كوم رومارك باش نشدوها دونك لهنا الفي اس راهي فيها دو فالور تنجم تكون يا زيرو يا بي. وقتاش الفي اس يقال زيرو؟ وقت اللي اتي يقال زيرو السورس نتاعي تبدا طالعه الفوق معناتها الفا كريي اون كريت باش تعمل لك الكريت هذيك اللي احنا قلنا الكريت ما تتبدلش. وكي تبدا اتي يقال زيرو هابطه اللوطه دونك الفا كريي ان كرو وقتها دونك باش تكون الفي اس يقال بي. مي راهو بارفوا يقول لك راهو ديمونطري donc il faut déterminer donc la phase initiale phi s démonstration tangéole donc donc simple ياسر. Bon, représentant les diagrammes du mouvement de la source S et du point A. Donc on va voir comment on va représenter avec une condition sachant que la source S débute son mouvement à t égale à 0 dans le sens ascendant matatala.
تم l'ascendant, تم descendant. Ben, ascendant et XA égale à 0,75 lambda. Donc, on a l'abscisse نتاع le point A. عطيها لك en fonction de lambda. راهو مش باقي يعطيك en fonction de lambda. Donc, هنا il faut faire très attention. Parfois, يحب يصعب عليك. يعطيها لك ال XA ماهيش en fonction de lambda. يعطيك يقول لك XA par exemple مثال نقول لك 0,2 متر مثال. يقول لك تصرف. Donc, هنا comment vous allez représenter. بالطبيعة هنا كان l'axe نتاعك اللي باش تصور عليه دونك il est bien indexé donc هنا منظم امور واضحه 0,1 متر 0,2 متر 0,3 et ainsi de suite دونك تنجم تخدم ولو انه معناتها من المستحسن دونك نخدموا نردوها سو فورم دو لامدا هذه الاكس ا يعطيها لك بالمتر دونك il vaut mieux donc l'écrire sous forme de lambda كيفاش لنا سهله ياسر العمليه دونك عرفت واش نعمل هنا نقول اكس ا ايغال 0,2 متر اذا كان عطيني هذيا. Bon, bien sûr, en supposant qu'il y a la valeur de lambda. Donc, supposons qu'on a une lambda le pchati helk, par exemple, avec lambda égale 0,1 mètre, 0,1 mètre la longueur d'onde. Ben, je vais faire parce que XA égale à 0,2 mètre, la valeur est divisé par lambda fois lambda. عملية سهلة ياسر. تقسم على lambda وتضرب في lambda. هذه تدخل هذه تعوضها بالفالور نتاعها وهذه تخليها. Donc, شنو باش تولي لنا؟ تولي 0,2 متر بالطبيعة لازم يكون متر. Donc, voilà centimètre, donc ils ont même unité. Donc, 0,2 sur 0,1 fois lambda. Donc, je dois les deux lambda. Voilà. Donc, je te la θ A. تكتب تقول XA égale à 0,75 lambda implique que θ A, donc, on a un point A. Le point A, donc, il est caractérisé par deux paramètres. Donc, le point A, عنده le XA نتاعو عنده θ A نتاعو. كيفاش donc je saute من XA ل θ A à partir من هذه. Donc, شنو باش نعمل هنا؟ باش نقول θ A implique que θ A أو نعوض x A بθ A égale نخلي الفالور هذه هي بيدها 0,75 ولا لامدا نعوضها بالتي لامدا احنا قلنا شنو هي لامدا دونك سي لا بيريود سباسيال نعوضها بالبيريود تمبوريل تو سامبلومون دونك فيها ديمونستراسيون صغيره هي ما فيها حتى شيء هذه دونك منين نجي الديمونستراسيون هذه خاطر انت فوزافي راهو لو دروا دو ليوتيليزي ديريكتومون راه من غير ما تعمل ديمونستراسيون تحب تعمل ديمونستراسيون هي من هذه اللي كتبناها قبيلك شو كتبنا احنا قبيلك مش قلنا راهو ثم السيليريتي راهي عندها دوز اكسبريسيون قلنا راهي السيليريتي عندها لامدا سور تي لا بريمير اكسبريسيون وعندها اكس ا سور تيتا داكور دونك كي نقول انا لهنا اكس ا سور لامدا هاك اكس ا نجيب هذه لهنا وهذيك نهزها دونك لهنا هذه شنو واش تعطيني تقول اكس ا سور لامدا هاك اكس ا سور لامدا ايغال تيتا ا سور تي دونك الرابور هو بيدو كي تيغال دونك الفا donc l'alpha اللي هنا في الكام تاعنا اللي هي 0,75 donc XA égale à alpha fois lambda donc implique que θA égale alpha fois t d'accord donc شفت الالفا هي بيد donc على ذاك donc vous avez le droit directement donc de mettre هذه خاطر يجي اذا في dans un autre exercice يعطيك بالعكس راه donc يعطيك l'axe donc des x في الكام تاع l'aspect de la corde ويعطيك الروتار كيفاش من الروتار باش تنقص باش تحط انت الاكس ا نتاعك سي لا ميم شوز تيتا ا ايغال مثال 0,75 تي باش تطلع الاكس ا نتاعك تقول راهي اكس دونك امبليك اكس ا ايغال 0,75 فوا لامدا فوالا باهي هذه دونك سيد فهمنا فيها بون لا فاز انيسيال تو انا ديجا قلت لكم راهي لا فاز انيسيال الفي اس نقصد بها الفي اس هنا في الكا هذيا في الكا نتاعنا احنا دونك الفاز انيسيال نتاع السورس راهي ايغال 0 خاطر ا تي ايغال 0 دونك طلعت الفوق مي راهو بارفوا راهو يفرض عليك باش تعمل ديمونستراسيون بون هي فيها دو ميثود دونك نوريكم انا لي دو ميثود ثم الميثود اللي وديجا لي دو ميثود نعرفوهم احنا حتى في الكلام تاع الواحد في لابارتي ميكانيك باهي نجيو نشوفوا هنا ترى نعاود نصور دونك هنا الكورب نتاعي ولا نتاع السورس دونك هذه y s en fonction de t ثم la première méthode la méthode de la tangente اش تقول la méthode de la tangente تجي تاخذ انت تجي تاخذ التانجنت نتاعك هنا ا تي ايغال 0 دونك البونت نتاعها التانجنت هذيك دونك elle est positive comment je vais l'écrire donc هنا وانا نعرف البونت هذيك qu'est-ce que ça représente la dérivée de y par rapport au temps donc je نقول d de y s sur dt à quel instant bien sûr le pont هذيك donc à t égale 0 donc هذه elle est positive d'accord ben ترى
و دي دو y اس sur dt خلينا نكتبوها هنا دي دو y اس sur dt شنو هي دي دو y اس sur dt à partir من l'équation bon déjà احنا قلنا ال y s de t هي a sinus oméga t plus phi s donc اللي هي a oméga cos donc oméga t plus phi s توا حاجتي بها t égale 0 donc implique d de y s sur dt à t égale 0 نعوض donc هذه دونك نحيها الترونش هذه دونك تولي لي a oméga cos phi s باهي بوزيتيف بيان سور هذايا خاطر دونك هنا البونت نتاعي دونك بوزيتيف خاطر دونك الدروات نتاعي كرواسونت باهي دونك هذايا الي بوزيتيف بون اذا كان هذايا بوزيتيف معناتها راهي الكوس في اس الي بوزيتيف خاطر الا هو بوزيتيف والاوميغا بوزيتيف دونك هنا امبليك كو كوس في اس الي بوزيتيف باهي مازال ما كملناش توا باش نقول y اس انا تو باقي نذكركم لو نحب نطلع الفالور نتاع الفي اس تو باش نقول y اس ا تي ايكال 0 ايكال شنو ايكال دونك ا سينوس في اس هكا ولا خاطر اوميغا فوا تي دونك ما هكا y اس ا تي ايكال 0 ناحيه هذه ا سينوس في اس و elle est égale à 0 لهنا ما هكا دونك elle est égale à 0 puisque a c'est différent de 0 donc implique que sinus في s égale à 0 implique هذه فيها دو فالور على السيركل تريغونومتريك سينس تاع شنو ايكال 0 سينس نتاع 0 ولا بي داكور على السيركل تريغونومتريك دونك امبليك كو في اس ايكال 0 و في اس ايكال بي دونك نذكركم في السيركل تريغونومتريك دونك هذا سي لاكس دي كوس وهذا سي لاكس دي سين دونك لهنا وين السينوس نتاعي ايكال 0 لهنا والا لهنا داكور لهنا دونك الفاز نتاعي نول لونغل نتاعي لي نول داكور هاكا دونك السينوس ايكال 0 كي تاع بروجيكسيون دونك ايكال 0 ولا لهنا حتى لهنا كيف بروجيكسيون دونك لي نول على لاكس دي سين داكور دونك باهي لكن لهنا اذا كان جو سوي في الكا هذايا الكوسينوس دونك سي 1 il est positif donc لهنا الكوسينوس il est moins 1 il est négatif puisque le cosinus نتاعي دونك لهنا الكوسينوس نتاعي il est positif معناتها راني جو سوي في البوان هذايا هاو البوان هذايا معناتها راهو في اس ايكال 0 باهي donc ça c'est une méthode il y a une deuxième méthode donc deuxième méthode donc on va pas faire recours les tangentes donc نعاود نرجع لهنا باش نشوف la deuxième méthode voilà donc t هذا y اس اش نعمل هنا نجي في عود نحكي على t égale 0 نحكي على donc نختار ان انستون tel que y اس donc c'est un extrémon سمعت extrémon معناتها يا a يا moins a داكور ماذا بيا اول واحد هنا اللي بيجي لهنا هاوك هاو هذا هي اول واحد دونك لهنا à quel instant في l'instant t sur 4 donc qu'est-ce que je vais écrire donc je نقول y s lorsque t égale t sur 4 هذه نطلعها جرافيكمون ساك جرافيكمون دونك سي ا هايك وتوا اناليتيكمون معناتها دابري ليكواسيون نتاع الاي اس دو تي دونك احنا قلنا الاي اس دو تي اللي هي ا سينوس اوميغا تي بلس في اس باهي خلينا نكتبوها ترى هذه دونك شتولي لي في تي ايكال تي سور 4 كيف ها دونك اي اس لورسك تي ايكال تي سور 4 أوزو كيفاش نكتبوها تو هنا باش نقولوا ا سينوس هذه الاوميغا ردوها دو بي سور تي داكور الاوميغا ماهي دو بي سور تي فوا تي سور 4 فوا تي سور 4 بلس في اس ديجا تي تنحت دونك شتولي لي هنا تولي لي ا سينوس دونك تتنحى هذيك تولي بي سور 2 بلس في اس فوالا باهي دونك هذه سي ليكواسيون 1 وهذه سي ليكواسيون 2 donc هذه هي بين هذه ال 1 و 2 كيف ال 1 égale à 2 donc 1 égale 2 donc implique a sinus pi sur 2 plus pi s égale à a donc a sinus pi sur 2 plus pi s égale à a معناتها راهي sinus donc pi sur 2 plus pi s égale 1 والسينوس تاع شنو égale à 1 على السيركل تريغونومتريك هاو السينوس لهنا égale à 1 داكور تاع pi sur 2 sinus pi sur 2 معناتها الراي لهنا هذه égale à pi sur 2 donc implique que phi s plus pi sur 2 égale pi sur 2 donc implique que phi s égale à 0 هاو لقينا كيف voilà
باهي معناتها تو باش نكتب ليكواسيون نتاعي نتاع البوان ا نعاود نرجع دونك لهذايا دونك شنو باش تولي لي هذايا دونك تتنحل في اس لهنا هكا هو دونك تولي لي y a de t دونك من غير في اس فوالا تتنحل دونك سا سورا دونك بلو سامبل. باهي حاجه اخرى لهنا نجم نكتبها خير من هكا زاد الاكس ا نعوضها بالاكسبرسيون تاعها هاي الاكس ا هذيك دونك شنو باش تولي لي y a de t دونك جو بو ليكرير دونك بلو سامبلومون دونك تولي لي y a de t نحكي على هذه ما فيهاش مشكله هذه الثانيه راهي دونك نحكي على هذه جو في ليكرير دونك بلو سامبلومون دونك تولي لي ا سينوس اوميغا تي موان 2 بي باهي اكس ا الاكس ا ما عندنا احنا قلنا 0.75 لامدا دونك موان 2 بي فوا 0.75 لامدا سور لامدا الفياس نحات مشات على روحها خاطر يقال 0 دونك تولي لي هذه تولي لي ا سينوس اوميغا تي لامدا ولامدا تنحات 2 fois 0,75 ça fait 1,5 donc تولي moins 1,5 بي moins 1,5 بي كي نعاودو نرجعو للسيركل تريغونومتريك هاي moins 1,5 بي هي بدا سي بي sur 2 d'accord donc تولي لي égal à a sinus oméga t plus pi sur 2 et voilà دونك بون نتعداو للاكزرسيس نتاعنا اللي حطيته لكم في الواحد حطيته لكم دونك هنا على الباج نتاعي فوالا